Kebakaran hebat melanda Israel Utara pasca serangan roket dan drone dari Hizbullah pada Senin 3 Juni kemarin. Menurut laporan Al-Mayadin, luas lahan yang terbakar mencapai 1.000 hektar. Daerah yang dilanda kebakaran meliputi dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel serta kota-kota di sekitarnya. Direktur Permukiman Dataran Tinggi Golan, Sharon Levy menyebut api menjalar dengan sangat cepat. Akibatnya, hutan di cagar alam Yehudia dan Naftali mengalami kerusakan signifikan. Levy memperkirakan dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan hutan yang terbakar. Sementara itu, militer Israel melaporkan sebanyak 17 orang dirawat di rumah sakit akibat kebakaran itu. 7 korban diantaranya merupakan tentara. Pihak berwenang telah meminta warga yang masih berada di sekitar lokasi kebakaran untuk segera pergi. Sementara Dinas Pemadam Kebakaran Israel terus bekerja memadamkan api. Untuk pertama kalinya, militan Houthi menyerang fasilitas militer Israel di kota pelabuhan Eilat. Serangan tersebut dilakukan menggunakan rudal balistik bernama Palestina. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree membenarkan hal tersebut pada Senin 3 Juni 2024. Ia menegaskan bahwa operasi militer melawan Israel akan terus berlanjut. Hal ini sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina yang menjadi korban perang. Terkait serangan di Eilat, Jenderal Yahya tidak mengungkapkan seberapa besar dampaknya. Namun kota pelabuhan itu beberapa kali menjadi sasaran Houthi sejak perang Gaza dimulai. Houthi menilai kota Eilat sejatinya adalah milik Palestina yang direbut oleh Israel. Sementara itu, operasi di Laut Merah menargetkan kapal-kapal terkait Zionis juga masih berlanjut. Serangan baru akan dihentikan jika Israel mengakhiri perang di Gaza. לא יכול להיות מצב שיהיה שקט בלבנון. הם שורפים כאן, צריך לשרוף את כל מעוזי החיזבאללה, להשמיד אותם. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mendeklarasikan perang dengan militan Hizbullah. Deklarasi ini muncul pasca serangan roket yang memicu kebakaran hebat di Israel Utara. Ben-Gvir meninjau langsung salah satu lokasi kebakaran di kota Kiryat Shmona. Ia mengaku tak terima tanah Yahudi hancur akibat ulah Hizbullah, sementara Lebanon dalam keadaan tenang. Oleh karena itu, Ben-Gvir bersumpah akan menghancurkan seluruh benteng Hizbullah. Sebelumnya, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara pada Minggu 2 Juni 2024. Serangan ini menargetkan sejumlah wilayah termasuk Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Akibatnya, hutan hingga cagar alam milik Israel habis terbakar. Menurut otoritas Taman dan Alam Israel, luas lahan yang terbakar saat ini mencapai 2.470 hektar. סיימנו הערכת מצב וביקור בקריית שמונה. אני חושב שמדהים לראות כאן כבאים מוסרי נפש, שוטרים שנמצאים כאן 24/7. ועכשיו התפקיד של צה"ל זה פשוט להשמיד את החיזבאללה. לא יכול להיות שחבל ארץ שלנו מטווחים אותו, פוגעים בו, אנשים כאן מתפנים. לא יכול להיות מצב שיהיה שקט בלבנון. הם שורפים כאן, צריך לשרוף את כל מעוזי החיזבאללה, להשמיד אותם. מלחמה. Serangan udara Israel di Suriah kembali menewaskan seorang jenderal Iran. Korban bernama Said Abiar, penasihat militer Iran yang bertugas di Suriah sejak 2012. Mengutip pemberitaan Tasnim, Abiar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam. Sejauh ini belum ada informasi lanjut terkait kondisi jenazah pasca serangan Israel. Namun Tasnim menyebut ada 17 orang yang tewas dalam serangan Israel di kota Aleppo, Suriah, Senin kemarin. Sebelumnya, Iran juga kehilangan komandan seniornya di Suriah pada April lalu. Saat itu, Israel mengebom kantor kedutaan Iran yang berlokasi di kota Damaskus. Brigadir Jenderal Muhammad Reza Zahidi dan sejumlah perwira militer tewas dalam serangan tersebut. Kematian Jenderal Zahidi inilah yang diduga memancing kemarahan Iran. Hingga akhirnya negara tersebut meluncurkan serangan langsung ke Israel dengan melibatkan 300 drone dan rudal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.